नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज भिडियो रे आमे माने जानिबा 2025 मसीहार अंतिम 6 मासरे आपण मानक पई 6टी भविष्यवाणी जहाँकि निश्चिंत भावरे एही 6 मास मध्यरे आपण मानकर जीवन रे घटिकी ही रहिबो। एही जुलाई ठारू डिसेंबर मध्यरे आपणकर जीवन रे 6टी बड़ भविष्यवाणी हेबा पई जाउअछि। तेबे एही 6 मास मध्यरे आपणकर जीवन रे केउ 6टी बड़ घटना मान घटिबा पई जाउछि एवं केउ 6टी बड़ परिवर्तन आपणकर जीवन रे हेबा को जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपणकर भाग्य केउ मोड़ नेउछि। आपण माने समस्ते जानिछंती जे आपणकर राशि रे वर्तमान शनि 7.5 आरंभ होई सारिछि। राहु एवं केतु मध्य निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती। देवगुरु बृहस्पति मध्य निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती। एही 2025 मसीहा रे 4टी बड़ ग्रह निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती। तेबे बंधु माने जेउ बाकी 6 मास रहिला सेही 6 मास मध्यरे बाकी जेउ ग्रह माने सब राशि परिवर्तन करिवे से विषय रे आज ए भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तार प्रभाव आपणकर जीवन उपरे केउ भली प्रभाव पड़िबो, आपणकु केउ भली फल प्राप्ति हेबो से विषय रे विस्तार भाव रे जानिबा। आपण माने निश्चिंत भाव रे जानिथिबे सूर्य प्रत्येक मासरे थरे राशि परिवर्तन करिथांती। आमे जेउ दिनटी को संक्रांति बोली पाली थाउ सेही दिन ही सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिथांती। बुध मध्य 22 एवं 23 दिन रे सूर्यंक सहित निजर राशि परिवर्तन करिथांती। शुक्र 25 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं मंगल 45 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं कर्मफलदाता शनि देव संपूर्ण 2.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे 13 जुलाई रु मार्गी रु बकरी होई जिबे एवं 27 नवेम्बर पर्यंत शनि बकरी अवस्था रे रहिबे। एबे आसंतु जानि नेबा वास्तव रे 2025 मसीहार अंतिम 6 मास आपणक पई किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तेबे जुलाई मासर आरंभ रे आपणक कुंडली रे द्वितीय भाव रे विराजमान रहिबे शुक्र। सूर्य एवं गुरु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे। बुध आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान रहिबे। मंगल आपणकर पंचम भाव रे रहिबे। राहु आपणकर एकादश भाव रे विराजमान रहिबे। शनि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान रहिबे। तेबे बंधु माने आपणकर राशिर राश्याधिपति हेउचंती मंगल देव। मंगल आपणकर पंचम भाव रे रहिबे किंतु 28 जुलाई को मंगल आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तेबे 28 जुलाई रु 13 सेप्टेम्बर पर्यंत मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे रहिबे। तेबे मंगल जेहेतु आपणकर राशिर अधिपति अटंती तेणु आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबाको हेबो। कारण षष्ठ भावटी होइथाय रोग ऋण शत्रुर भाव त्रिक भाव होइथाय। तेणु मंगल जेतेबेले आपणकर षष्ठ भाव रे रहिबे तेबे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होइजिबो। आपणकर स्वास्थ्य को नै टिके अधिक खर्च हेबो। कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपरकू रहिबो किंतु 13 सेप्टेम्बर को मंगल आपणकर सप्तम भाव को चली आसीबे। तो 13 सेप्टेम्बर परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो किंतु मंगल आपणकर सप्तम भाव रे रही आपणकर प्रथम भाव को देखिबे जहा फल रे आपणक मध्यरे टिके अधिक क्रोध देखा देबो। आपणकर मध्यरे आग्रेशन देखा देबो। तो आपण निजर क्रोध आग्रेशन एवं टेम्परमेंट उपरे टिके कंट्रोल करंतु। तेबे 28 अक्टोबर को पुणी मंगल आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेबे 28 अक्टोबर परे आपण रोग ऋण शत्रु उपरे विजय लाभ करिवे। कारण मंगल निजर राशि रे प्रवेश करिवे एवं विपरीत राजयोगर निर्माण करिवे। तेणु आपणकर पूर्वरु जो किछि समस्या चालुथिला से सब समस्या दूर होइजिबो। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियो रे मु आपण माननकु 6टी भविष्यवाणी विषय रे कहिबा पई जाउछि।
ଯାହାକି ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇକି ହିଁ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ 13 ଜୁଲାଇକୁ ଶନି ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ତ ଶନି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେବେ 13 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ 27 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହି ବକ୍ରି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଦେବେ, ନେଗେଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛିଟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଅବଧି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏବଂ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ସେତେବେଳେ ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନିବ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବା ସରକାରୀ କାମକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜୁଲାଇ ମାସ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ବେଶ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ଏବଂ ତ୍ରିଶଡ଼ା ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ତ ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମାସର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି 6 ମାସ ଯାକ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସ୍ରୋତରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେତେ ବାଟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ
एक्स्ट्रा इनकम सोर्स विषय चिंता करेंगे। तो विशेषकर जदि कहवा तो जुलाई मास पर सेप्टेम्बर अक्टोबर और डिसेम्बर यही 3 मास मध्य एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपण पाखक आसीपे। रेंटाल इनकम आपण पाखक आसीपे। केउठारे जदि आपणकर टंका किछि फसी जाइथिला तो से पैसा आपण को 3 मास मध्य आसीपे। केउठारु ना केउठारु आपण को यही समय आर्थिक लाभ हेबो। एवं यही समय मध्य जदि आपण ट्रेडिंग रे अछंती कोनोसी लॉटरी लगैछंती तो सेथिरे मध्य आपण को फायदा हेबो। जेतेबेले मंगल बहुत भल स्थान रे विराजमान करनेबे शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग लॉटरी यही सबुरे हठात करी आपण को लाभ प्राप्ति हेबो। यह व्यतीत राहु जेतेबेले आपणकर एकादश भाव में गोचर करिथांती सेतेबेले मनुष्यर इच्छा शक्ति बढ़ी जाई थाए। डिजायर्स बढ़ी जाई थाए। मनुष्य बहुत अधिक स्वप्न देखिबाकू लागि थाए एवं स्वप्न पूरण करिवा पई चेष्टा मध्य करि थाए। निजर काम करिवार शैली मध्य बदली जाई थाए। एकादश भाव में राहु रहिबा माने व्यक्ति को चालाक एवं चतुर बनाई थांती एवं हठात करी आपण को आर्थिक लाभ प्रदान करि थांती। से राताराती मनुष्यर भाग्य को बदलाई देई थांती। कारण राहु सर्वदा 18 वर्ष पर गोटे राशि को आसी थांती। तो यही 6 मास मध्य आपण एपरि किछि काम करिवार अछि जेउठारे आपण को आपणकर भाग्य परिवर्तन तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा मेष राशि पई अंतिम भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो बंधु माने आपणकर भाग्य भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर कैरियर भावर अधिपति होचंती शनि। तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर को रहुछि। शनिकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपर रहुछि एवं शनिकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव को रहुछि। एही समय मध्य आपण को एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। किंबा जदि मेष राशि कोनोसी व्यक्ति विदेश यात्रा करने को चाहते यही 6 मास आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। कारण यही समय शनि वक्री रहिबे एवं आपण को एकादश फलर प्रदान करिवे। यही समय आपणकर वैदेशिक गतिविधि बढ़िबो। जदि आपण फॉरेन रु किछि इनकम करूछंती सेथिरे आपण को अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। तेबे गुरुंकर दृष्टि निजर स्वगृह नवम भाव उपरको रहुथिबा हेतु आपण जदि पूर्वरु कोनोसी कार्य करिबा को चिंता करथिले तो आपणकर एकादश भाव में जेउठारे राहु विराजमान अछंती। तो 28 अक्टोबर को आपणकर राशियाधिपति मंगल मध्य निजर स्वगृह को प्रवेश करिवे। अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर यही 3टी मास आपणकर फ्लेवर रे जीवो। यही समय अवधि मध्य आपण कौनसी नूतन कार्यर चिंता करिपारंती कौनसी नूतन कार्यर आरंभ करिपारंती। यही समय आपण दूर यात्रा करिपारंती धार्मिक यात्रा करिपारंती भ्रमणर जोग आपणक पई बनिबो। किंतु जेहेतु आपणकर शनि 7.5 चालू अछि तो आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति जेहेतु खराब रही थाए यह हेउची सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथा। कारण जदि आपणक कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थांती बा शत्रु राशि रे विराजमान थांती तो यही समय मध्य रे आपणक मध्य रे बहुत अधिक शंका देखा देबो। आपण बहुत ओवर थिंकिंग करिवे। आपणक ऊपर को बहुत अधिक रेस्पोंसिबिलिटी आसीबो। आपणकर बाणी उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबो नाही। आपण किछि भूल बाटरे मध्य जाई परंती। यह व्यतीत आपणकर निज लोक मानक ठारू आपणको धोखा मध्य मिलिबो। तेणु जदि आपणक कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थांती तो यही समय मध्य रे आपणक भितरे कोनोसी एभली किछि जिंस आपणक सहित घटी पारे। कारण दीर्घ 30 वर्ष परे आपणकर कुंडली रे शनि 7.5 लागि अछि। किंतु जदि आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति भल थाए बा शनि स्वराशि रे विराजमान थांती तो शनि आपणको एही समय मध्य रे शुभ फल प्रदान करिवे। तेबे बंधु माने 2025 मसीहार एही अंतिम 6 मासरे निश्चिंत भावरे आपणकर जीवन रे एही 6टी बड़ घटना घटिबाकू जाउछि। तो बंधु माने यार प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्रर जप 108 थर अवश्य करंतु। तो प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। तो प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्रर जप 108 थर अवश्य करंतु। एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो निश्चिंत भाव में शनिकर जो दुष्प्रभाव रहुछि ताहा किछि मात्रा रे खंडन होई जिवो एवं आपण को शनिदेवंकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।